بعد العبادات تأتي المعاملات. Setelah pembahasan tentang ibadah, masuk pembahasan tentang muamalah. وقلنا أن الفقهاء يرتب العلم بحسب حاجتك أنت من تدرس هذا الكتاب. نعم. Para fuqaha, ya, para pakar ahli fikih telah menata ilmu itu sesuai dengan kebutuhan manusia. ماذا تحتاج؟ Apa yang kita butuhkan? أول شيء تبيع وتشتري. Yang kita butuhkan pertama kali adalah transaksi jual beli. فيذكر لك البيوع. Maka disebutkan di dalamnya pembahasan seputar fikih jual beli. ومع البيع يذكر لك الربا. Dan masuk di dalam fikih jual beli pembahasan seputar riba. والإجارة. Dan ijarah. وأشياء مثل الكفالة والرهن. نعم. Masuk juga tadi pembahasan tentang akad sewa menyewa. Masuk juga tentang masalah ar-rahan, yaitu يعني يأخذ شيء يريد من إنسان مال فيقول ضع هذه السيارة أو الساعة عندك إذا لم أرجع لك المال تبيعها وتأخذ الدين منها. Nah, maksudnya adalah pembahasan tentang jaminan, di mana seseorang ketika berhutang, ya, dia memberikan sebuah jaminan. Apabila dia membayarkan hutangnya, maka dia mengambil jaminan tersebut. Nah, ini disebutkan di dalam fikih jual beli. ثم كتاب النكاح. Kemudian dijelaskan fikih tentang nikah. الخطبة والمهر وشروط النكاح والعيوب في النكاح وما إلى ذلك. Masuk di dalam fikih nikah ini pembahasan tentang khitbah, pembahasan tentang mahar, pembahasan tentang syarat-syarat nikah, dan juga pembahasan tentang aib-aib yang perlu untuk kita pelajari dalam fikih nikah. عشرة النساء. Kemudian tentang memberikan nafkah kepada wanita. بعدين يأتي الطلاق. Kemudian masuk pembahasan tentang talak. خصومات قلنا جنايات. Ya, pembahasan tentang pertikaian, ya, yaitu tentang sanksi-sanksi yang akan dijelaskan di dalam fikih. قضاء حدود. Pembahasan tentang masalah hukum dan tentang sanksi-sanksi. هذه أشياء ستذكر في المعاملات والله أعلم. Itu semua akan dibahas di dalam fikih muamalah. Wallahu a'lam. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. نراجع ما أخذنا في الدرس الماضي. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Setelah Syekh membuka sesi yang kedua ini dengan sebuah muqaddimah yang dikenal khutbatul hajah, beliau menyampaikan bahwa sekarang kita ingin mengulangi pelajaran yang kita ambil pada sesi yang pertama. قلنا أن الفقه ينقسم إلى قسمين. عبادات ومعاملات. Telah kita sampaikan tadi bahwasanya fikih secara garis besar itu terbagi menjadi dua macam. Yang pertama yang berkaitan dengan ibadah, yang kedua yang berkaitan dengan muamalah. عبادات أركان الإسلام الخمسة مع الجهاد. Adapun yang berkaitan dengan fikih ibadah itu dibahas di dalamnya tentang rukun Islam yang 5 ditambah dengan jihad di jalan Allah. ثم بعد هذا يأتي المعاملات. Setelahnya bagian yang kedua adalah tentang fikih muamalah. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. البيوع. كتاب البيوع. Baik, kita lanjutkan terlebih dahulu tentang jual beli, fikih jual beli. الأصل في البيع الجواز والحل. Hukum asal jual beli itu boleh, halal. أي معاملة عندنا اختلفنا فيها فالأصل فيها الحل. Jika seandainya ada perbedaan, ya, hukum dalam masalah permasalahan muamalah, maka hukum asalnya adalah boleh dan halal. إلا إذا كان فيها ربا. Kecuali jika seandainya transaksi tersebut mengandung unsur riba أو ظلم. atau mengandung unsur kezaliman. ظلم يعني مثلا بيع ما لا يملك، يعني هذا أخذ سيارة هذا أو موتور هذا وباعه. نعم بدون إذن. Contoh dari unsur kezaliman adalah seseorang yang menjual barang yang bukan miliknya. Ya. Contoh misalkan ada orang yang menjual kendaraan milik orang lain tanpa atas dasar izin dari pemiliknya. Ini adalah kezaliman. أو جهالة. جهل. مثاله هذا يقول لهذا يقول تشتري هذا الجهاز، هو لا يدري هذا الجهاز ممكن آيفون، ممكن سامسونج، ممكن جديد، ممكن مكسور،
يقول لا تشتريه ب10,000 مثلا. نعم هذا بيع غرر وجهالة لا يصح. Jual beli yang mengandung unsur ketidakjelasan, ya, mengandung unsur ketidakjelasan. Beliau mencontohkan bahwa jika ada seseorang yang misalkan dia menawarkan barang yang tidak diketahui sifatnya, contoh, ya, saya memiliki gadget di kantong saya, saya ingin menjualnya dengan harga 10.000 real misalkan, dengan menjual harga 10.000 real. Dia tidak menjelaskan sifatnya, apakah itu adalah apakah itu adalah HP baru, apakah itu adalah HP iPhone, apakah itu adalah HP yang sudah rusak, yang sudah pecah. Ya, di sini ada unsur ketidakjelasan. Ya. Nah, فإذا إذا كان المعاملة فيها ربا فهذه كبيرة من كبائر الذنوب. Kalau begitu, ya, bisa ditarik kesimpulan bahwa transaksi yang mengandung unsur riba ini adalah haram, bahkan ini adalah termasuk dari dosa besar. يعني هذا يريد يشتري كيلو ذهب. Contoh misalkan ada seseorang yang ingin membeli emas 1 kilo. بكيلو ذهب. Menjual emas 1 kilo dengan emas 1 kilo. لكن قال تعطيني أنت الكيلو اليوم وبعد أسبوع أعطيك كيلو آخر. Namun dengan catatan, ya, Anda memberikan emas 1 kilo sekarang, nanti saya memberikan emas 1 kilo lagi setelah 1 minggu. هذا حرام. Ini adalah haram. Transaksi ini haram hukumnya. أو يشتري ذهب مثلا الآن بالتقسيط لا يصح. Atau misalkan membeli emas dengan cara kredit, ini nggak boleh. نعم. الله أعلم ما استمر. طيب. إذا كان المبايعة فيها ربا. Baik, kalau begitu jika seandainya transaksi jual beli ada unsur ribanya, أو غرر وجهالة, atau ada unsur penipuan dan ketidakjelasan, أو ظلم, atau ada unsur kezaliman, كان البيع محرم. maka di sini hukum transaksi tersebut menjadi haram. وإلا فالأصل في البيع الجواز والحل. Kecuali jika seandainya tidak ada salah satu di antara 3 tadi, maka hukum asal jual beli adalah halal dan boleh. نعم. بعد هذا ننتقل إلى باب النكاح، كتاب النكاح. Nah, setelah pembahasan tentang fikih jual beli, kita berpindah kepada bab nikah. نعم. النكاح العلماء رحمهم الله تعالى يقولوا أن النكاح يندرج تحت الأحكام التكليفية ال5. عندنا من الناس من في حق النكاح واجب، وآخر من في حق النكاح مستحب، ومن في حق النكاح مباح، ومن في حق النكاح مكروه، ومن في حق النكاح محرم. نعم. Para ulama menjelaskan tentang hukum nikah ini bisa berlaku pada salah satu di antara 5 hukum taklifiyah, ya, 5 hukum taklif. Para ulama menjelaskan bahwa, ya, boleh jadi ada seseorang yang nikah baginya itu bisa jadi wajib. Tapi sebagian orang yang lain bisa jadi hukum nikah baginya itu mustahab. Dan yang lain hukum nikah baginya bisa jadi haram dan bisa jadi makruh dan bisa jadi mubah. لابد في النكاح من أركان حتى يكون عقد النكاح صحيحا. Agar akad nikah dikatakan sah, itu harus memenuhi rukun-rukunnya. لابد فيه من ولي. Harus ada wali. Harus ada wali untuk seorang wanita. ولابد من شاهدان. Harus ada 2 saksi. نعم. ويسجل العقد. Dan harus akad tersebut dicatat resmi. يسجل فيه dicatat الزوج والزوجة. Dicatat nama kedua mempelai, ya, suami dan istrinya. والولي. Dan walinya. والشهود شاهدان. Dan para saksinya yaitu 2 saksi. ويسجل فيه الشروط. Dan juga dicatat di dalam buku nikah tersebut syarat-syaratnya. إن وجدت. Jika seandainya ada syarat. والمهر. Dan juga maharnya. نعم. وولي المرأة الأصل أن الولي هو الأب. Wali seorang wanita pada asalnya yang menjadi wali seorang wanita, yang berhak menjadi wali seorang wanita adalah ayahnya. وإن لم يوجد الأب فالجد. Jika ayahnya tidak ada, maka kakeknya. إن لم يوجد ننتقل إلى الابن أو ابن الابن. Jika keduanya tidak ada, maka yang menjadi wali adalah anaknya atau cucunya. وبعد هذا إلى الأخ الشقيق. Setelah itu berpindah jika tidak ada ke saudara kandungnya. الأخ لأب.
saudara sebapak وهكذا. dan seterusnya. يعني ليس للمرأة أن تزوج نفسها بنفسها Seorang wanita tidak bisa menikahkan dirinya dengan sendirinya tanpa wali. أو أي إنسان يأتي يقول إنه ولي للمرأة. Atau ya seseorang siapapun bebas mengaku bahwasanya dia adalah wali bagi wanita tersebut. نعم. بعد هذا ذكر هو عشرة النساء والشروط في النكاح. Setelah itu di dalam buku fikih dijelaskan tentang syarat-syarat seputar nikah dan yang berkaitan dengan hak kewajiban. وذكر الطلاق. Dijelaskan juga tentang masalah talak. بعض الفقهاء يقول Sebagian ahli fikih mengatakan أن الطلاق مثل طلقة الرصاص الآن المسدس هذا إذا خرجت لا ترجع. Sebagian ulama menyebutkan atau mengatakan bahwa talak ini bagaikan tembakan, ya. Tembakan atau peluru yang keluar dari sebuah senapan. Jika sudah keluar, maka dia tidak akan kembali. فلو طلق الآن مازحا وقع الطلاق. Jika seandainya seseorang ya mentalak dalam kondisi dia bercanda, maka talak tersebut tetap jatuh. عندنا طلاق سني وطلاق بدعي. Ya. Talak terbagi menjadi dua macam. Ada talak yang sunni, ya, talak yang sunnah sesuai dengan sunnah, dan ada talak yang hukumnya bid'ah. طلاق السنة لابد أن يطلق في العدة التي أمر الله سبحانه وتعالى بها. Adapun talak sunnah itu harus dilakukan atau terjatuh dalam masa yang diperintahkan oleh Allah Azza wa Jalla. نعم. والمرأة لابد لها أن تعتد العدة الشرعية. Ketika jatuh talak, maka di sini ya seorang wanita harus harus berkomitmen dengan masa iddahnya secara syar'i. نعم. ننتقل إلى بعد هذا هو ذكر ممكن يذكر كتاب المواريث الإرث. نعم. Ya, di dalam buku fikih juga tentang nikah disebutkan tentang hukum ahli waris. نعم. لابد أننا نقسم الإرث على ما قسم الله سبحانه وتعالى. Kita semua harus ya membagi warisan itu sebagaimana yang telah ditentukan dan ditetapkan oleh Allah Azza wa Jalla. أكثر المشاكل في العوائل بسبب الإرث وكذلك في المحاكم. Kebanyakan permasalahan ya dalam lingkup keluarga dan juga dalam mahkamah ya itu berkaitan seputar warisan. لأنهم لم يقسموا على ما شرع الله. دائما الابن الصغير هو الذي يبقى في البيت وكذا ويضيع الإرث. نعم. Ya, seringkali sebabnya itu karena mereka tidak membaginya sesuai dengan syariat Allah Azza wa Jalla. Tidak jarang seorang anak kecil mereka tidak mendapatkan bagian. نعم. طيب. فالأصل مجرد أن يموت إنسان الأصل أن نقسم التركة. نعم. Ketika seseorang diwafatkan oleh Allah Azza wa Jalla, itu pada asalnya hartanya langsung dibagikan kepada para ahli waris. نعم. يذكر أيضا الفقهاء رحمهم الله تعالى يعني في مع هذا البيوع يذكر أبوابا منها الأطعمة والأشربة. Di dalam fikih nikah ya biasanya para ulama ahli fikih menyebutkan bab-bab yang lain seperti bab seputar makanan dan minuman. الطعام ينقسم إلى قسمين حيوان وغير حيوان. Makanan terbagi menjadi dua, makanan yang berasal dari daging hewan ya ataupun dari yang selainnya. الحيوان عندنا إما أن يكون في البر أو في البحر. في البحر هذا ليس فيه تذكية. نعم. ذبح يعني. Hewan terbagi menjadi dua, ada hewan laut dan juga ada hewan darat. Hewan laut itu tidak disyariatkan untuk disembelih terlebih dahulu. نعم. أما الحيوان البري لابد فيه من التذكية الشرعية الذكاء الشرعية إما ذبح أو نحر. نعم. Ya. Adapun hewan darat maka di sini ya disyaratkan adanya penyembelihan secara syar'i, baik itu penyembelihan sebagaimana yang kita ketahui yang berkaitan dengan hewan selain onta ataupun dengan cara nahar. Nahar itu adalah metode penyembelihan onta, ditusukkan ya. يسمي Dengan menyebutkan bismillah ويذبح بمحدد يعني كالسكين dan menyembelihnya dengan benda yang tajam ya, dengan pisau yang tajam. وأن ينهر الدم يعني يخرج الدم بسرعة. Dan
darah harus mengalir deras. يقطع. نعم، في أشياء لابد أن تقطع في الذبيحة. Ya. Ada beberapa anggota leher hewan itu harus betul-betul dipotong. نعم، هذا الحيوان. Ini yang berkaitan dengan القسم hewan. الثاني غير الحيوان. Bagian yang kedua dari bagian makanan adalah selain hewan, makanan selain hewan. الأصل فيه الحل. Hukum asalnya makanan selain hewan adalah halal, mubah. إلا إذا كان يضر. Kecuali jika seandainya makanan tersebut berbahaya. فكل ما فيه ضرر فهو محرم. Semua makanan yang mengandung unsur bahaya maka hukumnya haram. أو خبيث. Atau menjijikan. يعني الخبائث. Hewan-hewan yang menjijikan. نعم. طيب، الأصل في الشراب الحل. Hukum asal minuman adalah halal. إلا ما أسكر. Kecuali yang memabukkan. ما أسكر كثير فقليل حرام. Sesuatu yang memabukkan ketika diminum dalam banyak, ya, maka sedikitnya itu juga hukumnya haram. نعم، كذلك ما كان يضر كالسم. Dan juga minuman yang berbahaya, contohnya misalkan racun. نعم.